हेलो लो स्टार्ट करो बाय बाय नहीं ब्लॉग अवस्था था। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। देखो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है घर से बाहर, घर के बाहर। अभी हम जा रहे हैं जूडियो, जूडियो जाके मिलते हैं। चलो भेजे भेजे ये फड्डे ने मम्मी आवजी। चलो जूडियो जઈને आएगी बराबर। तो गाइस मोन बिलू बने जूडियो आगे आई गया। क्यों बिलू શું લેવા તમે? कपड़ो बाकी जो चलो जूडियो आएगी। चलो बिलू भी आई है गाइस अपन थैंक यू गाइस। गाइस हम आ तो चुके थे जूडियो में जो टी शर्ट सब कुछ लेनी थी वो ले ली। बाकी फैशन नाव एक बार तो नहीं 2 वखत लगे। बाकी जो जूडियो पे वीडियो बाकी अँ जो बिलिंग शॉपिंग ले लीधुं છે। यो गाइस जूडियो में से लिए लिए हाँ लखेल दो जूडियो शू लीधुं बिला तमे? तो गाइस जूडियो में बहार आई गया लईने कपड़ा लीधुं क्या मस्त गमे गाइस डीमार्ट में था टी शर्ट जो था तो एक टी शर्ट पर वेरायटी लगी है। चल हवा आने दे बस ही ओनली पॉजिटिव ना ना आई जो गाइस हाँ नहीं हाँ आ कर जो जस्ट 1 मोर समोसा प्लीज। આવું બધું પહેરી જવાનું। આટલા જો આ ટી શર્ટ ખોલી દીધું હરકી તે કલર ખોલ। ઓલ વી નીડ ઇઝ પાણીપુરી। આવી ટી શર્ટ પહેરવાની। बीजो ब्रेकिंग न्यूज आई डोंट केयर। आई टी शर्ट बिलू आई टी शर्ट पहरवानी कुछ चाल है। डीमार्ट में जो फेवरेट वस्तु अपनी मैगी कई लेवानी बिलू अमी तार जो गाइस आ किट केक अंतर मैगी गाइस मैगी अने શું કહેવાય मैगी ना सूप लई लीधुं। એટલે બિલ ભરી જો ખાલી આવી જતું ને લેડો ચલો પૈસા। તો ગાઈસ ફાઇનલી બિલુ શું વસ્તુ લાવી બતાય? 84,000 चलो 84,000 નું બિલ બન્યું ગાઈસ। ખબર कैसा लगा मेरा मजाक? फाइनली घरे आई गया बराबर। जरा શું લઈને આવી તું જુડીયોમાંથી? કોઈ નહીં સાબડું સાબડું અને પેલું કપડો લઈને આવ્યા મેગી લઈને નહીં બધું અંદર પડ્યું। ઓકે ચલો 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 ગયા મોટું તો પડશે પહેલાં મોટું। સરપંચની ચૂંટણીનું જે રિઝલ્ટ હતું આજે આવવાનું હતું। પબ્લિક તો જુઓ ખાલી। હા ભાઈ હું જોતો ખરી શું કેવું પબ્લિક વિશે તારે? બાકી જો લોકો ગુલાલ થઈને આવે પબ્લિક જો ખાલી। આપણા ગામના બી સરપંચ ઉભા રહે છે ગાઈસ એટલે આપણે બી જોવા। બાકી પબ્લિક તમને અંદર દેખાવ છે એટલી બધી જો ખાલી ગાઈસ। આ 5 ગામમાં ગાઈસ આપણે પેલું રમવાનું શું કે સ્પોર્ટ ક્લબ બોયઝ ગર્લ્સ બંનેનું। બાકી અહીંયા ચૂંટણી રિઝલ્ટ જે પબ્લિક જો ખાલી તમે जो गाइस पब्लिक उभी खाली है हमारे गाँव की पब्लिक। सरपंच आवशी तो कोई कुक चूंटे लाए बार तो प्रतीक बीजा गामना सरपंच चूंटाई गए बार आवशी खुश हो गया।
ગામના સરપંચ આવ્યા છે ગાઈસ. જો ગાઈસ તો સરપંચની ચૂંટણી હતી તો એટલી બધી પબ્લિક હતી ને એટલે રહેવા આવ્યું નતું એટલે ફટાફટ આપણે જોઈ નીકળી ગયા. બાકી જો પેલું ઘરે છે ને અને ચા સાથે જો મસ્ત એવી કોનો કે રોટલી વંગારી. આ સોરી મમ્મી વંગારી. મમ્મી સમજો એટલે મમ્મી રિહાઈ જઈ હવે એટલે. બાકી જો એક નંબર વંગારીને ક્યાં રિહાઈ જઈને કે પેલી સ્ટાઇલ કરો ચીપ લ્યા આમ ડીશ પકડીને હો ખાઈ લો ગાઈસ. કરક ના કરે બોલ છે કરક ના કરે એક વાર બ્લોગમાં મેં લઈ લીધી. બાકી 5 મિનિટનું મળ્યા. બાકી પેલું ચી બની ગયા સારી જગી એક નંબર ઝક્કાસ બની હું બોલ. हाय गाइस वेलकम बैक टू द नेटिव वीडियो. जस्ट गाइस इधर ट्राई देखो अभी छत पर आ चुके हैं. छत पर आके पीछे क्लाउड्स है अभी इसका सिनेमेटिक शॉट ले रहे. चलो आप इंजॉय करो सिनेमेटिक शॉट्स. सॉरी गाइस सिनेमेटिक नहीं टाइम लैप्स क्लाउड के टाइम लैप्स आप इंजॉय करो ठीक है. देखो गाइस रात हो चुकी है. खाना वाना सब कुछ खा लिया. खा के देखो बारिश हो रही थी तो बाहर कुछ काम के लिए गए थे इसलिए भीगे थे. आके कपड़े भी चेंज कर लिए और देखो सब कुछ काम वाम ख़त्म कर लिया है. देखो इधर सब सब्जियाँ धो के भी रख दी ठीक है. तो अभी मिलते हैं कुछ नया लेके नेक्स्ट व्लॉग में. अभी ना क्या है फिर भी गाइस पसीना हो रहा हो. 2 मिनट हुए मेरे को. ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. बाकी मिलते हैं कल ठीक है. बाय बाय. गुड नाइट.